हे तरी सांगप जालें ताका आमी फोन केल्यार येयना तो म्हणजे ताका उतर दिवपाक कळना मेन म्हणजे ताणें म्हणून आपण म्हणून ते अजूनपर्यंत त्याने दिवना सामान आणि ते नवीनाचे आम्ही घराकडे गेली तो लिपोन रावलो थंय नवीन कितले पैसे सारखे टोटल टोटल एकट्याचे 15 गोंयच्यान लाख बीन म्हाका आसा जवळ अशें. जवळ 100 कोटी तरी इन्व्हेस्टमेंट गेला आसता 100 कोटी मेरेन आसा कितले लोकांचे असतले गोंयच्या कान्या कोपऱ्यान म्हणटा तशें प्रत्येक कडेन आनी अख्ख्या इंडियेचे तेंच्यांनी बिझनेस हो घेतलेलो आसा एक्चुअली गोंयान कोणूच अशी ना आसतली की ज्याच्या घरान समृद्धी जीवन इन्व्हेस्टमेंट जावंक ना मग तेंच्यांनी ऑलरेडी मॅच्युरिटी दिल्ली न्हू तेका लागून लोकांचे ते हे जाले मेजरली खंयच्या वाठारांतले लोक चड वयचे मॅजॉरिटी तशें आमी एक्झॅक्ट सांगू शकना कारण सगळेच जाण आसा सगळे एरियेचे मॅडम तुमकां कस्टमर अप्रोच करिना की इतले पैसे ते दिला तुम्ही हे केला कस्टमर तो जर अप्रोच करता कस्टमरांचें कितें जालां कस्टमरांचे पेशन्स जे आसा ते खंय तरी सोंपलेले आसा आनी तेंची कितें चूक ना हितून कारण तेंच्यांनी 5 वर्सां जो आसा न्हू तो वेट केलो 5 वर्सां पर्यंत पण आतां ह्यान फुडें ते वेट करूं शकना कारण तेंचे पयशे आसा लास्ट कितें आसा प्रत्येकान खंय ना खंय आपले पुंजी जी दवरता तेच्या फाटल्यान कितें ना कितें आपल्यान एक वेवस्था केल्ली आसता अमक्या अमक्या टायमाक आपल्याक ते मेळटले सो ते प्रश्न आमकां पण आता मिनिस्टरान सांगला की इट्स नॉट पॉसिबल चान्सीस कमी हा करू चान्सीस कमी आसा म्हटल्यार आमकां सेंटर हे कर म्हटलां किंवा स्टेट हेजेर आमकां हे कर म्हटलां प्लस आमचे जे लिक्विडेटर आसा पुण्याक जे लिक्विडेटर बसल्या तेंच्यांनी आमकां कितें म्हटलेलें की जी प्रॉपर्टी आसा एक्चुली समृद्धी जिवनाची जी प्रॉपर्टी आसा पळय ती प्रॉपर्टी जर विकीत जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता लोकांचे पयशे दिवन सुद्दां पयशे उरतले इतली तेंची हें आसा प्रॉपर्टी आसा हे स्वता लिक्विडेटरान आमकां पुण्याक गेल्ली तेन्ना सांगलेलें आसा आनी पुण्याचे लिक्विडेटर कितें म्हणटा की ती प्रॉपर्टी आमी बेगिनांतल्या बेगीन सॉल्व आउट करूं शकता जर तो आमचो कोर्ट मॅटर सॉल्व जालो जाल्यार सो ते बीन आसा लिक्विडेटराच्या थ्रू आमकां मेळूं शकता अशें म्हटलां पण आमी हे सिनियरांक परत परत रिक्वेस्ट करता की ते CMD सपोर्ट करूं नाका परत जेणे करून लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक परत त्रास जातले एकदां बळी पडली ती पडली तुम्ही जेन्ना एजंट म्हणून कामाक तुम्ही जेन्ना तुमी आमचे मिनिस्ट्री ऑफ हेच्या अंडर आमी रजिस्टर आसा म्हणून कितल्या वर्सां पयले सारखे स्टार्ट केले तुमच्यांनी स्टार्ट हांव 2014 जॉइन जाल्लें स्टार्टींग एक्चुली गोंयान ते 2008 स्टार्ट जाल्ले आनी फर्स्ट मॅच्युरिटी तेंच्यांनी 2014 चालू जाल्ली जेन्ना फर्स्ट मॅच्युरिटी चालू जाली पळय तेन्ना लोकांक एक विश्वास पटलो की मेळटले आनी टायम टू टायम दितालोय बीन तो पण तेच्या मागीर जेन्ना सेकेंड मॅच्युरिटीचो टायम येयलो पळय तेन्ना ते सगळें खंय तरी जालें आनी जेन्ना सेकेंड टायम इन्वेस्ट केला पळय लोकांनी तेन्ना सगळ्यांनी डबल केले 500 जाल्यार 1000 1000चे 5000 अशे सो एक सुद्दां गोंयचें अशें घर आसचें ना की जेतून समृद्ध जिवनाचे पयशे आसा अशे एकूय ना एकूय घर सोडिनासतना कित्याक सांग घर टू घर एजंट जाल्ले आनी आतां सर अशें आसा की आमकां घरान रावपाची परिस्थिती ना खंय भोंवपाची परिस्थिती ना इतले कस्टमर आसले सोयरे ना ती कांयच उरोना आमची अक्षरशः सगळ्यांचे फॅमिली तर सगळ्यांचे सुटल्याच कोणाचे फ्रेंड उरोना कोणाची सोयरी उरोना आनी आमकां जगपाक नाका जाला म्हणून आमी एक तर आमच्या CMA कडेन सुद्दां एक रिक्वेस्ट करता की हांगसर कितें तरी इन्वेस्टिगेशन करून खंय तरी आमी नको तेंचे प्रोजेक्ट खंय आसा कितें ते लिक्विडेटराचे झडती घेवन समजा लिक्विडेटर जर विकता जाल्यार ते पयशे खंय वयता ते कस्टमरा पर्यंत कित्याक पावना हे मातशें आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तरी हांगसर तेजे खबर घेवची इतलेंच. ओके थँक्यू लावून कितें एक्झॅक्टली कशें आसा लक्षांत घे आमचे गोंयकार लोक जे आसा पळय ते बाबा सारकीच चवकशी न करता कोणें येवन सांगलें पयशे डिपॉझीट करपाचे तुका डबल करून दिता टेबल करून दिता तुमकां इतलो हें मेळटलो कितें इन्स्टॉलमेंट मेळटलो अशें जेन्ना सांगता पळय न्ही लोक ताका भुल्लुसता आनी फाटलो फुटलो विचार न करता ते मेंबर जाता तेजे पयशे आपल्याक डिपॉझीट करता आतां ही भायली मनीस आसा पळय न्ही हांकां ती समृद्धी म्हणून इंटरस्टेट जी कितें आसा पळय न्ही रजिस्ट्रेशन जें सेंट्रल रजिस्ट्रारा कडेन रजिस्टर जालें आसा आमच्या गोंयचें एडिशनल रजिस्टर जावना तर ह्या भायल्या मनशाक आनी मेंबर केले आनी तांकां सगळ्याक सजेशन केलें की तुमी रिकरींग डिपॉझीट घेवपाचें जो कोण 1000 घेतलो जाय जाल्यार ताका 20% ते भायल्या मनशाक मेळपाचें पयले वर्साक मागीर 10% मेळपाचें मागीर 5% मेळपाचें पूण ही भायल्या मनशां आसा पळय न्ही तांकां धडाधड घराघरांनी भोंवून लोकांले पयशे घेतले आतां विचारच्या प्रमाणे कोणें 30 लाख कोणें 40 लाख एक भायल्या मनशाक 70 लाख लोकांले घेतले
वाड्यार करून सगळ्यांनी म्हणजे नॉट जस्ट इन वन डे बरें दिसा आमचे पयशे तांकां डिपॉझीट केले आनी जालें कितें तांणी सुरवातीक पयलीं जे आशिल्लें पयलीं म्हणजे 500 रुपया 1000 रुपया दोन ते रिफंड केले परत मुखार जे घेतले पयलीं ते तांकां रिफंड कांय केलो ना आनी ती बुडीत खात्याक गेली दिसता म्हाका चड करून आनी दुसरें जालें आतां तो मनीस ही बद्दल गजाल कालच्या आजची न्ही हेका जवळ 8-10 वर्सां जालीं 2012 सुरू जाल्ली खंय 2012 ही बँक हांगसर ताजी ब्रँच हांगसर सुरू जाल्ली ती ब्रँच बी रोखडी बंद करून गेलो तो वर्स 2 वर्सां भितर आनी आतां त्या लोकांचे पयशे आहा पळय ते बुडीत खात्याक गेल्या जवळ So altogether, how much amount it is? आय डोंट नो आय जस्ट आजूच म्हाका कळ्ळां हें पयशे कितले म्हणटले So any chances to recover, sir? वेगवेगळे ती सांगता त्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जवळ जवळ 15,000 एजंट आसा म्हणजे एक एजंटाचे आमी अदमासान समजा धर की 30 लाखच धरले सो मल्टिप्लाय बाय 10,000 धरया 15 जसं म्हणून 10,000 धरता इट विल कम टू सो मेनी क्रोर्स हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स तेंची आनी ब्रांची बीन आहा आनी गोंयांत कांयच ना गोंया काय ना म्हणून सांगतो न्ही हांव आमचे गोंयकार लोक जे आसा पळय न्ही चवकशी न करता आनी न करता पयशे घेतले धाडले पयशे घेतले धाडले आपल्याला स्वताचे बी डिपॉझीट करता आनी दुसऱ्याले बी डिपॉझीट करता माहिती So any chances to recover now, sir? कशें फुडें सरत प्रोसेस कितें का फुडें आतां कितें म्हणटा हाका प्रोसेस म्हणजे ताणी आतां एक म्हणजे तो कोर्टान बी पडून आयलो खंय कोण टायप तो 7 वर्सां भितर उरले खंय महाराष्ट्रात आतां ताका मुखार प्रोसेस ह्या लोकांनी लोकल कोण आशिल्लो पळय तांचो मेन ताजेर कंप्लेन घालपाची क्रिमिनल केस फायल करपाची की आमकां पयशे तुवें दिवपा जाय म्हणून जे मनशां हांगसरलो कोण लोकल येयल्लो पळय न्ही जाणें वचून तांणी सांगलां ते करपाचें करचें पडटा मात जातलें सर रिकवर अर्दे तरी पयशे खंय आहा कितें कोणा खबर इट इज नॉट अंडर माय डिपार्टमेंट इट इज अंडर सेंट्रल आनी एक सर इश्यू